आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर के। जिस तरह से जंग चल रही, 4 महीना का वक्त हो गया है, पूरी दुनिया की नजर इस जंग पर मरकूज है, क्योंकि ये जंग अब गजा तक महदूद नहीं है बल्कि गजा से बाहर निकल चुकी है। और अगर ये कहा जाए कि ईरान और अमेरिका ये आमने सामने तकरीबन आ रहे हैं तो गलत ना होगा। बहरहाल ये पूरा क्या मामला है, मैं बात करूंगा। हमारे साथ मौजूद है साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब, जो मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अदीब साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। ये जो मामला है, जो लोग समझ रहे थे कि शायद 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन जंग बढ़ती जा रही है। लेबनान से लेकर के यमन और फिर सीरिया, इराक और ईरान तक ये कहीं ना कहीं पहुंचती नजर आ रही। क्या लग रहा है कि क्या क्या होगा? और ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई निजाम ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। ये कितना बड़ा अलमिया है? मुझे ये लगता है कि आज अमेरिका की सिचुएशन ऐसी है कि क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। उन्होंने ये सोचा था कि जाएंगे 2-4 चप्पलें पिटवाएंगे इसराइल से, और अरब ममालिक तो उनके साथ है नहीं, तो ये अपने ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब उनके हलक में खुद फंस गई वो बात। अब वो खुद इस मुसीबत में आ गए हैं कि करें तो क्या करें। अभी उन्होंने बम्बार्टमेंट किया, कल इन्होंने और बरतानिया ने मिलकर जी, और साफ ये भी कह दिया कि नहीं, ईरान से हमारी कोई लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ईरान का नाम लेंगे, और ये सारी दौड़-धूप जो उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो बराबर 4 या 5 बार जा चुके हैं जी, वो सिर्फ इस ख्याल से कि किसी सूरत से ईरान डायरेक्ट लाने पाए, उसको रोकने के लिए इन्होंने हाँ कि भाई ये लाने पाए। और ईरान ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं, अभी तो अपने वो जो उनके हाँ प्रॉक्सीज जो हैं उनसे चपतिया रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं। अब बाइडेन साहब के लिए बड़ा मसला खड़ा यूं हो गया कि उनकी अपनी यानी पार्टी के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जहां तक कि इस जंग के नुकसानात का सवाल है, माली एतबार से, जानी एतबार से उन्होंने बहुत तबाही मचाई है, लेकिन दुनिया की तारीख में ये लिख दिया गया कि जमीन पर जो जालिम तरीन लोग हैं वो इसराइल और अमेरिका है। ये हमेशा के लिए मतलब जो इंसानियत की बात करते थे कि ये सब बकवास हो गई, ये तो सब इनको बिल्कुल एक्सपोज हो गए। और एक चीज जरूर हुई कि इसराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को अब दुनिया का एक एक बच्चा समझ गया कि फिलिस्तीन की आवाम के साथ धोखा किया गया, उसके साथ मजालिम किए गए, झूठी खबरें बनाई गई। अगर उस पस मंजर से देखिए तो ऑलरेडी हमास और फिलिस्तीन के लोग ये जंग जीत चुके हैं, और यहां तक कि माशी एतबार से मसला है तो उनका जो कुछ जाना था तो चला ही गया है, लेकिन इसराइल की भी कमर टूट चुकी है। अदीब साहब, अभी हमास ने एक बयान दिया कि हम मैदान जंग की तरह सियासी जंग में भी इजराइल को हराएंगे। ये क्या, इसका क्या? भाई आप सियासी आदमी हैं, देखिए भाई जब इंटरनेशनल कोर्ट उनके खिलाफ बोल रहा है, जब अमेरिका ऐसा मुल्क जो उनका सबसे बड़ा अलाई, बल्कि इसराइल जो है वो तो मेरी समझ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का एक सूबा है, अलग मुल्क नहीं है, उन्हीं का मामला है। वहां बगावत हो गई, यूरोप में वहां लोगों सड़कों पे निकल आए, तो जाहिर तौर पर सियासी तौर पर तो उन्होंने बेपनाह मकबूलियत हासिल की है और बुरी तरीके से इनको रुसवा किया है। लेकिन हैरत इस बात की है कि जो इंस्टीट्यूशंस जिनको हमने वर्ल्ड वार के बाद बनाया था कि ये दुनिया में अमन कायम करेंगे, वो ये साबित हो गए कि ये निकम्मी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे यूएन हो और चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो। दोनों चिल्ला रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है? इन लोगों ने दुनिया को वहां ले जाके खड़ा किया है जो वर्ल्ड वार से पहले दुनिया थी, जिसकी जमीन चाहो कब्जा कर लो, जिसको चाहो मार लो। ह्यूमन राइट्स की जो पूरी दुनिया में
तहलका बना, कुछ उसूल बने, वो बने, उसकी भी अब कोई अहमियत नहीं रह गई। तो ये एक नया नक्शा तैयार जी। हुआ है। लेकिन अदीब साहब, बहैसियत मुसलमान दुनिया को ये तवक्को जैसे होती ही है फितरी तौर पे कि 57 मुस्लिम ममालिक हैं, OIC है, ये सब, वहां पर भी जो है बहुत ही मनफी चीजें नजर आ रही, कोई मुस्बत पहलू नजर नहीं है इन 4 महीनों में। OIC को तो मैंने बहुत पहले भी कहा था और आपसे भी शायद कहा था, इसको मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये दौलतमंद रईसों की एक गुट है जो दुनिया को ये दिखा के कि हम इतने लोग हैं भाई, हमारे इतना हमें लोन दे दो, इतने हमें हथियार दे दो, इतना फला दे दो, इस काम के लिए। नहीं तो वो तो किसी तरीके से उनका कोई वजूद ही नहीं है। अगर ये वजूद होता, ये वही लोग हैं जिन्होंने खिलाफत की मुखालफत की उस्मानिया की, यहूदियों के और ये क्रिश्चियंस के कहने पर कि किसी भी सूरत से मुसलमानों की खिलाफत खत्म हो। जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, वही तो डर था, यही लड़ाई थी। वो डरे ये हुए थे कि भाई तुर्की को दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने अपना बादशाह मान रखा था, अपना खलीफा मान रखा था। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए, एक मुल्क के 23 टुकड़े करे, तो फिर दुनिया कैसे मान ले कि आपको परमिशन दे दे कि आप बन जाएं। ये तो दिखाने के लिए किया गया है। OIC बन गई था। अरे भाई, ऐसी अगर आप जो दूसरी दुनिया के मुल्क हैं, नाटो है, ये है, एक मुल्क पे आप अटैक करिए, दूसरा मुल्क आपके साथ आएगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ खुद घुस के मार रहे हैं, और नहीं हो रहा तो अपने ही मुस्लिम मुल्कों में बम्बार्टमेंट कर रहे हैं। भाई इराक में, सीरिया में, लेबनान में, ये लीबिया में, यमन में कौन मार रहा है? अरब मार रहे हैं, आपस में मार रहे हैं। तो ये एक खाम ख्याली है, और ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के मुसलमानों को इस बात समझ लेना चाहिए कि OIC नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक बड़ा भारी क्लब है जिसमें वो वेस्टर्न वर्ल्ड को से अपने सौदे करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो इनके पास सबसे ज्यादा खौफ है वो इस वक्त इनको ईरान से हो गया है, क्योंकि ईरान ने वो उन पे डिपेंड नहीं किया, OIC पे मेंबर हैं वो उनके, उन्होंने खुद अपने असलहे तैयार किए। उनको जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका की जूती संभालें और उनसे कुछ हथियार ले आवें। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये हुतीज जो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, वो बेचारे कहां से बनाएंगे? ये तो सब इंडिजिनस ईरान ने कर रहा है, इससे ये खौफजदा है। लेकिन मुश्किल अब ये हो गई है कि जिस जंग में ये फंसे हैं उसमें इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि बेटिंग साहब का इलेक्शन है अगले बार, तो वो खुद कितने मजबूत है। आखिरी सवाल अदीब साहब, क्या लग रहा है कि अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पूरी दुनिया में हुआ है, सियासी एतबार से भी, और जो इनका एक सुपर पावर और जो खोल एक लगा हुआ था लेवल, वो हट गया? देखिए, अफसोसनाक बात यह हुई कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जो नेहरू ने और नासिर और इन लोगों ने शुरू किया था, वो खत्म हुआ। उससे मुल्क में बहुत, दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ। इस जंग के बाद मैं समझता हूं कि एक अलग अलायंस होने जाएगा, और उसकी क़यादत पावर, यानी सुपर पावर में रशिया और चाइना करेंगे, और उसका अहम रोल जो है वो ईरान अदा करेगा। अगर ऐसा हो जाएगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर एक तरीके, वो ऑलरेडी जमीन पे आपको न दिखे, लेकिन वो अंदर से वो ऑलरेडी एक ग्रोह बन, जो डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही, नए वर्ल्ड, वो बिल्कुल अब होकर रहेगा, और फिर ही एक सुकून मिलेगा इस दुनिया को। क्योंकि अभी तक तो इस दुनिया में, जब तक कि ये जो लड़ाई थी रशिया और अमेरिका में, कोल्ड वार हो रही थी, उस वक्त जिस वक्त रशिया ब्रेक हुआ, उस वक्त मैंने, हमारे साले थे वो डेथ हो गई, वो मॉस्को के बड़े करीब थे, तो उससे मैंने उनसे कहा था कि भाई अब तुम्हारा तो किबला उलट गया, RSS टूट गई। वो मुझे जुमला याद आता है
تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں بھائی آپ خوش ہو لیجئے، لیکن دنیا جہنم ہو جائے گی، امریکہ اکیلا گنڈا رہے گا. اور وہ ہوا. 20 سال کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر یہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے، امریکہ کی یہ تاریخ، اسلاموفوبیا اس کے بعد ہی آیا، بس لایا گیا. کیونکہ امریکہ نے اتنے سال تک جو کہ یوں رکھا تھا کہ کمیونسٹ آ جائیں گے، کمیونسٹ آ جائیں گے، وہ کمیونسٹ تو ختم ہو گیا. اب کس سے لڑائیں؟ تو انہوں نے کہا مسلمان آ جائیں گے اور اسلاموفوبیا آ جائے گا. پھر اس سے لڑایا پوری دنیا کو، اور اس میں دنیا کے مختلف لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جس میں ہمارے لیڈر مودی صاحب نے سب سے بڑا فائدہ اٹھایا. اسلاموفوبیا کے نام کو استعمال کر کے پوری دنیا میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ صاحب ہم سفرر ہیں اسلاموفوبیا کے. اور یہ کسی کو نہیں پتہ لگا کہ جو انہوں نے جو اس طریقے کا زہر پھیلایا تھا وہ دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے. آج دنیا میں جہاں پر بھی ہندوستانی رہ رہا ہے، وہ کتنے ہی مہذب ملک میں رہ رہا ہو، اس کے دل میں بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر دی. اتنا بڑا پاپ کیا ہے انہوں نے، بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پوزیشن بہت جلد چینج ہوگی. اب یہ ان کا مسئلہ یہ ختم کیسے کریں؟ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے ہزار ہمارے آدمی واپس کرو فلسطین میں. اب واپس کریں، یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو جس دن ختم ہوگی اس دن وہ جیل جائیں گے، ان کی سرکار گر جائے گی. تو یہ دنیا سمجھ رہی ہے اور اسرائیل کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. اور ایک ناکامی دیبا صاحب یہ بھی ہے کہ جو شیعہ سنی ہو جاتا تھا ہمیشہ، اس بار 4 مہینے جنگ میں تو کوشش کے باوجود بھی، دیکھیے یہ تو بہت بڑا سازش ہے. اس میں کھیل کھیلیں گے ضرور. یہ اچھا بھی ہے گنجائش، بالکل کھیلیں گے، اس لیے کہ اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ ستم یہ دیکھیے کہ فلسطین میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں زیادہ تر سنی ہے. ان کی جان بچانے کے لیے مدد کون کر رہا ہے؟ حزب اللہ جو شیعہ ہے. ان کی جان بچانے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ہوتیز ہے. ان کو مورلی اور ویسے سپورٹ کون کر رہا ہے انٹرنیشنل کاؤنٹر میں؟ وہ ایران ہے. یہ بدبخت ایک بھی نہیں بول رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ان کے لیے مشکل تو ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی اس گندگی میں جا سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا عذاب ہے، یہ کھیلیں گے، انہوں نے کھیلا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں میں 80s کی بات بتا رہا ہوں. میں امریکہ سب سے پہلے 1980 میں گیا تھا، آج سے 45 سال پہلے. وہاں جو مسجد بنتی تھی وہ شیعہ سنی کی مسجد نہیں ہوتی تھی. وہ ایک کامن، وہاں آپ سمجھ لیں کہ حنفی بھی پڑھ رہے ہیں، شافعی بھی پڑھ رہے ہیں، حنبلی بھی پڑھ رہے ہیں، جعفریہ کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ نماز. کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، ایک امام ہے. انہوں نے وہاں بھی یہ کیا. جب اسلام بڑھنا شروع ہوا تو سعودیوں نے اپنا برانڈ وہاں بھی چالو کیا. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ وہاں بھی مسجدیں اس نام سے جانے لگے، یہ شیعہ مسجد ہے، یہ سعودی مسجد ہے. تو یہ ایسے ظالم ہیں، ایسے گنہگار ہیں یہ لوگ. پوری دنیا میں جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اور جب ان کو آپ اس طرح کے اس میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ میرا خود اپنا آنکھوں دیکھا تجربہ ہے. میں آج 45 سال سے یورپ اور امریکہ جاتا ہوں. وہاں سب سے تیز اسلام اس لیے پھیلا، انہوں نے یقین کیا اپنے ایک اللہ پہ، اپنی آخری کتاب پہ، اور اپنے آخری رسول پہ، جو بنیاد ہے. اور اس پہ سب کا، اور وہاں یہ کہا گیا کہ بھائی کچھ لوگ چاروں امام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کچھ لوگ ایک امام کو اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا جھگڑا اس میں؟ لیکن یہاں زہر پھولا، اور وہ زہر سعودی عربیہ مختلف جگہ پہنچا رہا ہے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ 3 چیزیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد کس نے کیا کیا، کس نے کیا، وہ تاریخ بتائے گی اور اس کو اللہ جانتا ہے. لیکن
جو اس کا پیغام دینے والا ہے، جو اس کو اللہ کے کلام کو آپ تک پہنچانے والا ہے، اس پہ تو ہم سب ایک متفق ہو جائے اور فلسطین کی مدد کریں اس وقت، کیونکہ وہاں پہ بہت لوگ مر رہے ہیں، بڑے 5 لاکھ لوگوں کی جانے وہ ہے، ان کی مدد ہونی چاہیے بس. ابھی میرے خیال سے تو فلسطین میں لاکھوں سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، بتائیں، کیونکہ گنتی تو وہی ہو رہی ہے جو اسپتالوں میں مر رہے ہیں، لیکن جو ملبے میں دب کے مر گئے ہیں اور جن کا کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی میں نے وہاں کچھ دن پہلے باہر تھا میں، تو وہاں میں نے ٹی وی پہ دیکھا الجزیرہ میں کہ کوئی 30 سویلینز کا انہوں نے اسکول کے پاس گڈھا کھود کے سب سویلینز سے مار دیا، ان کو گنتی نہیں اس کی. ایسے کتنے مار دیے ہوں گے؟ تو یہ تو افسوسناک پہلو ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی سزا، اس کا غم زیادہ ویسٹرن ورلڈ کو بھگتنا پڑے گا زیادہ بنسبت اس کے فلسطین کے لوگوں. بہت بہت شکریہ ادیب صاحب. یہ تھے محمد ادیب صاحب جو اسرائیل اور فلسطین کی جاری جنگ پر روشنی ڈال رہے تھے، اور کہا واضح طور پر کہ یہ جو معصوموں کی جان لی جا رہی ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی سزا مغربی ممالک کو ضرور ملے. بہت بہت شکریہ.